हे गाइस जय जगन्नाथ स्वागत करछि तुमको A1 रोमियो ब्लॉग केमती अछन अपन आशा करछि अपन माने मां तारा के दर बहुत ही भल थिबे और सेमती ही भल थांतो तो गाइस हम चल देखिया कि हमर पाको कि भली अछि हमर तापर वीडियो टी स्टार्ट करिया चलो चल तो बाटे मो चल तो गाइस कोन हमर पदार पाग देखले के भली अछि पदार तो पाग केरकेर अछि और जिबा ने टिके चढ़ई मानु दे दवा दाना दाना न दे दुब्बो घास दे दवा हेले साफ टाइम हे गलानी 8:30 खंडे चलो दुब्बो घास टे चढ़ई मानु दे दवा तापरे देखिबा चलो तो गाइस एठी हम हेची दुब्बो घास न से घास बागिया हेची घास नबा काली मु देइथिली कोन तुलसी पत्र देइथिली आज दुब्बो घास दबा दुब्बो घास तो कोड मिलुनी एसु बड़ बड़ घास हो जाइछि दुब्बो घास नाही एठी बड़ बड़ घास एयुरा हेले सेही घास गुरा दबा तापर देखिबा खाउछनी न खाउछनी थरे देइथिल खाइथिले तते दबा सेही घास चलो छिंडेबा आनिया दबा ओ गाइस मु छिंडे की आपण मानक देखौछि वर्तमान एतिकी घास काटि देछि एइना नै कि कोन चढ़ई मानक दबा एतिकी घास अल्प घास चलो जीवा चढ़ई मानक दबा तबे देखिए से खाउछंती कि ना नै हले एतिकी घास काटि छि चलो जीवा चढ़ई मानक दबा तापर देखिए माछ अछंती चलो तो गाइस एठी हमर कोन चढ़ई जाली थुआई छि आ ता भीतर अछंती ना एटे कपड़ाटा खोलदा कारण पदार रहउछि बिले फिले आसी रांपुचंती हैरान करचंती सेतपई कपड़ा घोरै दैछि वर्षा भी होउछि ठंडा भी होउछि सेतपई भी घोरै दैछि चलो कपड़ा खोल दबा तापर देखिबा एकर पदार खोल देली कपड़ाटी पछपट थाउ एठी देखंतु चार जण हम बसिचंती खाली किलकिल होचंती आ एना तांको वर्तमान दाना दवा दाना तो अच्छी ऑलरेडी काली मु देइथिली एठी दाना अच्छी मु काली देइथिली और पानी भी अच्छी शेकर पानी टिके चेंज हबो आज हबनी काली आडू भरिबी और एना टिके घास जो आंची घास दवा चलो देखिया घास दवा से खाउचंदी कि ना नै देखिबा चलो ए चार जण बसंती आ हांडी भी चारि कोण न तीन कोण तीनटा बांधी देछि चलो जीवा हम दाना दवा तबे देखिबा ना पाखे घास थई देलु आ तांको आखि भी पड़ी गला ऑलरेडी से घास ऊपर देखो चारि जण बसिचंती केंती पूरा खुशी रे बसिचंती खुशी रे बसचंती तांको दाना दिया हे गला एबे चलो गोगी बाबू मुजीबा गोगी बाबू चलो माछर लाइन भी नहीं आ एठी तार गोगी तार बसिची गी गी कौन हेलो कहते हेलो से भी कौन जानी करिवो खाली मु आसिले एंडी टेकी सोई पड़िबो हो छाड़ जीवा हम अलगा किछि काम करिवा देखिबा देखो गाइस माने थौ थौ सांगे सांगे पळे आसले खाया पे थौ थौ आपण माने जे देखले कि मोर हल्का अछि 4-5 टांडा चढ़ई अछि गोटे कुकुर अछि लाबटे गोटे कुकुर अछि गोटे सुआ अछि एमती 3-4टा आइटम अछि वेराइटी चढ़ई आगु भी मु किछि भलो भलो चढ़ई आनियार अछि प्लान एंती पारा हो कॉकटेल हो एमती अच्छे माछ भी अच्छे मोर एक्वेरियम माछ आपण माने सपोर्ट कले मु सब किछि आनिबी आउ देखिबा आज कोन होउची आपण माने टे सपोर्ट दियंतु लाइक सब्सक्राइब कमेंट करंतु नियति आउ कोन कोथले एमती कले मु भलो भलो चढ़ई आनिबी कि घरे भी स्पेस नाही भलो जागा नाही रखिया पय ऊपर रो अधा हेगी पड़ची आ आपण माने सपोर्ट देले सब किछि हेई परिबो आपण मानकर गोटे सब्सक्राइब मो पय बहुत मूल्यवान आपण मानकर गोटे लाइक आपण मानकर गोटे कमेंट आपण मानकर गोटे गोटे शेयर मो पय बहुत मूल्यवान आ
ଦେଖିବା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଏତେ ବି ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାନି ହେଲା କି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଡାଡ଼ି କ'ଣ ଗୁଆ ଗଛ ଓପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୁଆ ଗଛ ଲଗେଇବା ବାଡ଼ରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠିଆ କଦଳୀ ଦୁଇଟା ଲଗା ହେଲା, ଦୁଇଟା କାଠିଆ କଦଳୀ। ଆଉ ମୁଁ ଡାଡ଼ିଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୋର ବି ଚପଲ ଆଉ କୋଦାଳ ସବୁ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ନେଇଲି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ଧୋଇଧାଇ ହେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ କ'ଣ କଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କାରଣ କାହିଁକି ମୁଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବାହାରିକି ବଇଛି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଛକିଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଭାଇ ଯାଉଛି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି? କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି ରେ, ଏଇ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବାର ହେଲା କି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି। ହଁ ଗାଇଛି ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ସେଇଠିକି। କାରଣ ଆଜି ମୋ ଦିଦିର ନିର୍ବନ୍ଧ। ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପରେ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ବି ଆମର ବି କ୍ୟାମେରା କଲ୍ ଏଇଠି ଥିଲା, ଭାଇ ତାର ଉଠଉଛି କ୍ୟାମେରା କଲ୍। ଏଠି ଆସି ମୁଁ ପଦାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ହବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଦିଦି ତାର ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭାଇ ଦିଦି ଆଉ ମଣ୍ଡପ ଟିକେ ବୋବାଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଶୋଇଛି ଆଉ ଏଠି ଉଠଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ଥୁଆହେଇଛି, କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଗ୍ ଶୋଇଛି। ତ ଗାଇଜ ଆମର ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି ଆସିଲୁ। ଯାହା ଦେଖିଲେ କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା ହେଲା ଏଠି, ତାପରେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିବା, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ବି କରିବାନି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।